शुएब अलैहिस्सलाम भी एक अजीम नबी थे। आप यूनुस अलैहिस्सलाम से पहले या बाद में तशरीफ लाए। मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन के अक़वाल इस बारे में मुख्तलिफ हैं। आप अरबियुन नस्ल हैं और मदियन बिन मदियान बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब हैं। आप जिस शहर में मबूस हुए उसका नाम मदियन था, या फिर ये उस कबीले का नाम था जो उस बस्ती में आबाद था। मदियन का ये शहर मशहूर शहर माआन के करीब ही था। आजकल ये उर्दन में है। माआन कौम लूत के बुहैरा के करीब था। बुहैरा की हकीकत ये है कि जब अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर तबाही नाजिल करें, इस बस्ती को ऊपर उठाकर औंधा गिरा दें, उन्होंने इस बस्ती को तहोबाला कर दिया, तहस नहस कर दिया, तो इस बस्ती को बुहैरा कहा जाने लगा, यानी लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती के खंडरात। ये बुहैरा बहरे मुर्दार के करीब ही वाक़े है। सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम की कौम एक काफिर और ताजिर कौम थी। बुतों की पूजा करती थी और डाके डालती थी। ये लोग तिजारती रास्तों पर खड़े हो जाते, तिजारती काफिलों को इस तरह लूटते थे कि हर काफिले से जबरन 10वां हिस्सा वसूल कर लेते थे। खुद भी मिलावट, हेरा फेरी और धोखाबाजी के माहिर थे। मिलावट तो गोया उनकी घुट्टी में पड़ी थी। तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को खालिस अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं, दुरुस्त आमाल और सही अकायद की तरफ उनकी रहनुमाई करें। इसके साथ ये भी उनकी जिम्मेदारी होती है कि अहम मुआशरती, इक्तिसादी और सियासी उमूर की भी रहनुमाई करें। हकीकत यह है कि तमाम अंबियाए किराम का तरीका यही था कि जहां कहीं कौम में कोई टेढ़ापन देखते उसकी इस्लाह फरमाने की कोशिश करते। इबादत और अकीदे की इस्लाह करने के साथ साथ दूसरी खराबियों का भी सामना करते जो उस कौम में पाई जाती थी। आहले मदियन में मिलावट का रुझान सबसे बढ़कर था। माप तोल में कमी करते थे। इसके साथ इस कौम में दरख्तों की इबादत करने का रुझान भी पाया जाता था। वो दरख्तों के पुजारी थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरतुल हिज्र आयत 78 में फरमाया है, وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، और बेशक ऐका वाले भी बड़े जालिम थे। इसी तरह सूरत शुआरा आयत 176 में बारी ताला फरमाते हैं, كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ، ऐका वालों ने भी रसूलों को झुटलाया। इस कौम ने तो सिर्फ शुएब अलैहिस्सलाम की तकजीब की थी, फिर अल्लाह ताला ने रसूलों की तकजीब क्यों फरमाया? इसका जवाब यह है कि एक रसूल और नबी की तकजीब तमाम अंबियाए किराम की तकजीब है, क्योंकि सब अंबियाए किराम की दावत एक है। सब के सब एक ही दावत देते रहे हैं, सबका एक ही ऐलान था, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ، तुम अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो और मेरा कहना मानो। ये थी तमाम अंबियाए किराम की दावत। अल्लाह सूरतुल आराफ आयत 59 में फरमाते हैं, اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मतलब ये कि तमाम अंबिया की दावत एक ही थी। अब जो आदमी सिर्फ एक नबी को झुटलाता है, उसकी तालीमात से कुफ्र करता है, तो गोया वो सबको झुटलाता है, सभी की तालीमात से इनकार करता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐका वालों ने रसूलों को झुटलाया, बावजूद इसके कि उन्होंने सिर्फ एक रसूल को झुटलाया था। शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम को दावत देनी शुरू की। अल्लाह ताला सूरह आराफ आयत 85 में फरमाते हैं, وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، और हमने मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है। सब के सब अंबियाए किराम मोजज़ात के साथ तशरीफ लाए हैं। अगर मोजज़ात न होते तो लोगों को कैसे पहचान होती कि वो हक पर हैं?
معجزات نہ ہوتے تو ہم ایک سچے نبی اور نبوت کے جھوٹے مدعی کے درمیان فرق کیسے کر سکتے تھے؟ نبی برحق تو معجزات لے کر آتا ہے، دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو معجزات لے کر نہ آیا ہو۔ معجزے کی تعریف میں علماء لکھتے ہیں، المعجزة أمر خارق للعادة شيء لا يستطيعه البشر وليس من صنع البشر۔ معجزہ اس خلاف عادت امر کو کہتے ہیں جو انسانوں کی طاقت سے بالا ہو اور اس میں کسی آدمی کا عمل دخل نہ ہو، یعنی جس کو پیش کرنے سے انسان عاجز ہوں۔ عاجز کرنے والی وہی چیز ہوتی ہے جو زمینی قوانین اور ضوابط کے خلاف ہو، مثلا مردوں کا زندہ کرنا، پہاڑوں کو چیر کر اونٹنی کا نکل آنا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اور دیگر معجزات۔ مختصر یہ کہ جو نبی دنیا میں تشریف لائے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ساتھ لائے تاکہ لوگ ان کی سچائی پر ایمان لے آئیں۔ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور ہاتھ کی صفائی سے کوئی شعبدہ دکھائے تو وہ معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، وہ کام خلاف عادت ہو، قوانین فطرت کو توڑنے والا ہو۔ نمبر 2، اس کام کو اللہ کسی نبی یا رسول کے ہاتھوں پر ظاہر کرے۔ نمبر 3، عورتوں سے ظاہر نہ ہو، اس لیے کہ انبیاء سب کے سب مرد تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت 109 میں فرماتے ہیں، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا۔ آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے۔ نمبر 4، اس معجزے سے وہ دوسروں کو چیلنج بھی کرے کہ مخالفین میں سے کوئی ایسا کر کے دکھائے، چاہے سب مل کر دکھائیں، مطلب یہ کہ وہ معجزہ سب کے لیے چیلنج ہو۔ شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے معجزے کے ذریعے اپنی قوم کو چیلنج کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے سورہ آراف آیت 85 میں فرماتے ہیں، قد جاءتكم بينة من ربكم۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ شعیب علیہ السلام ایسے واضح اور روشن امور ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر وہ دنیا و آخرت میں فلاح پا سکتے تھے۔ سورۃ الاعراف آیت 85 میں ہے، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بس تم ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی